Mohon perhatian, majlis kita akan bermula sebentar lagi. Oleh yang demikian, bagi memastikan majlis berjalan dengan lancar, hadirin diingatkan agar mematikan atau memastikan mikrofon berada dalam pengaturcaraan senyap. Kerjasama daripada para hadirin amatlah dihargai. Terima kasih. Indah berbalam si awan petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama-tamanya ucapan terima kasih kepada pihak pengurusan tertinggi fakulti atas usaha yang dilakukan bagi menjayakan webinar pada pagi ini. Saya Nur Aisyah Zafirah binti Bahari mewakili pihak Jawatan Kuasa Penganjur mengalu-alukan kedatangan tetamu kehormat kami pada pagi ini iaitu Teknologis Dr. Faridahanim binti Haji Ahmad selaku speaker pada webinar kali ini. Terima kasih juga kepada para pensyarah dan rakan seperjuangan sekalian yang turut sama menjayakan webinar ini. Selamat datang ke webinar bertajuk Intelligent Monitoring System On-Site. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menadah memohon berkat yang Maha Esa. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis, dijemput saudara Muhammad Nurul Fairuz bagi memimpin bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis perasmian pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu,
Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah program Construction Industry Week FTK tahun 2020 ini dengan limpahan rahmatmu sepanjang ianya berlangsung. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan program ini dapat keredaan daripada dan hidayahmu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Fairuz. Tingkap papan kayu bersegi sampan sakat di Pulau Bali. Teknologis Dr. Faridahanim nama diberi speaker kita pada kali ini. Teknologis Dr. Faridahanim binti Haji Ahmad merupakan pensyarah kanan di Sekolah Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Malaysia. Beliau memperolehi PhD dalam bidang kejuruteraan awam alam sekitar daripada Universiti Teknologi Malaysia. Beliau merupakan pakar dalam pembangunan laman web menggunakan jumlah, website dan user acceptance test UAT. Beliau berkebolehan untuk menyesuaikan diri dengan perisian IT baharu dalam bidang kejuruteraan awam. Beliau berjaya mengendalikan server dan backup data di Pusat Data Iskandar Puteri, Johor. Hadirin sekalian, sejak beberapa tahun bermula dari tahun 2016 hingga 2020, teknologis Dr. Faridahanim telah membangunkan lebih 12 software dan membangunkan 3 projek sistem. Beliau juga menjadi ketua kepada 4 projek penyelidikan. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan moderator kita pada pagi ini, teknologis Muhammad Fahmi bin Abdul Rahman, untuk mengendalikan webinar kita yang bertajuk Intelligent Monitoring System On-Site. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan pengerusi majlis yang bijaksana, siap berpantun-pantun lagi. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersuara kembali, dan saya mengalu-alukan kedatangan dan kehadiran semua dalam platform slot 3 program Construction Industry Week at FTK 2020 pada tahun ini. Saya juga dikabarkan we have participants from Indonesia. So welcome and thank you for joining us. Saya Muhammad Fahmi bin Abdul Rahman, moderator yang akan bersama-sama dengan hadirin-hadirat sekalian untuk mengemudi forum perkongsian dan juga pembincangan kita bagi slot kali ini. Tajuk forum kita pada hari ini berkisar mengenai industri pembinaan yang berfokuskan kepada sistem pemantauan pintar atau dalam Englishnya adalah Intelligent Monitoring System On-Site. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, orang kata tak kenal maka tak cinta. Saya sebenarnya dah tak sabar-sabar, dah berkobar-kobar hendak berbicara dengan speaker hebat kita pada hari ini, iaitu TS Dr. Faridahanim binti Ahmad, yang juga lebih dikenali sebagai dengan panggilan Dr. Fari. Cantik, molek, comel lotek orangnya. Assalamualaikum Dr. Fari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Dengar clear. Alhamdulillah. Apa khabar Dr. Fari? Sihat? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah, semoga sentiasa sihat
Dan nampak begitu semangat ya pada pagi ini. Saya hari-hari semangat. Alhamdulillah. Okay, sebenarnya beliau tidak asing lagi khususnya bagi warga FTK. Beliau pernah berkhidmat seketika di FTK UTHM. Saya sendiri hanya sempat bersama beliau cuma seketika. Rasanya kita tak sempat berborak bersembang pun. Betul Dr. Fahri? Sempat jenis-jenis pandang-pandang dari kurang kan. Sempat jenis-jenis pandang-pandang dari jauh je. Tapi tak ada apa-apa kan? Bergurau je ya Dr. Fahri ya. Tak ada. Ibarat sirih pulang ke gagang, selamat datang diucapkan kepada Dr. Fahri. Saya tertarik untuk membawakan satu kata-kata oleh tokoh terkenal dunia. Siapa tidak kenal Albert Einstein. Salah satu kata-katanya berbunyi begini. Satu-satunya sumber dari pengetahuan adalah pengalaman. Jadi dengan pengalaman hebat yang ada pada speaker kita pada hari ini, saya ingin mulakan sesi perbincangan dan perkongsian kita dengan satu soalan kepada tuan speaker yang hebat dan bijaksana ini. Nampak tak panasnya forum kita hari ini? Belum apa-apa saya dah tujukan satu soalan kepada speaker kita. Okey. Boleh okay, tujukan. Okey. Alhamdulillah nampak tenang riak wajah speaker kita pada hari ini. Okey, soalannya berbunyi begini Dr. Fahri. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem pemantauan itu sendiri dan apa maksud intelligent monitoring itu ataupun pemantauan pintar itu sendiri? Boleh Dr. Fahri jelaskan secara ringkas? Silakan. Okey. Terima kasih terima kasih kepada moderator TS Muhammad Fahmi, and then I also would like to congratulate FTK, UTHM, JTK, BIM, and also Bina Inisiatif yang berhad. Okay, back to your question. Okay, actually both monitoring system and intelligent monitoring system is supported by system on site. But the difference between them is only for the intelligence system, it must be used in real-time condition. Maksudnya tu untuk monitoring system dengan intelligent, dua-dua sama, kita menggunakan sistem. Cuma beza dia, kalau intelligent ni dia lebih kepada pendekatan IR 4.0. Meaning to say dia mestilah real on time. In which like dalam sistem kita ada offline dengan online. Okay. Cuma yang pertama tu offline, the second part is online. So basically dalam bidang saya lebih menekankan dalam kerja online lah which is like kita towards IR 4.0, ni lagi kita nak mencapai IR 5.0. Jadinya for the future civil engineer, you must be aware that the future request on-site macam sangat mementingkan elemen real time. For example, if you're conducting on-site, reviewing informed consent documentation, or maybe like if you want to do recruitment on-site, and also you have to familiar with the protocol on-site, in which like I will explain further in this today program. Okay tak? Menjawab tak soalan pertama? Okey, alhamdulillah menjawab. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Fahri. Definisi yang sangat padat dan jelas. Hadirin sekalian, sememangnya kita akui penggunaan alat-alat teknologi maklumat ataupun teknologi terkini merupakan penggunaan yang dapat membantu dalam kehidupan kita seharian. Malahan penggunaannya sudah menjadi kebiasaan dan keperluan bagi setengah pihak, termasuklah dalam bidang industri pembinaan. Dayung sudah ada di tangan, perahu sudah ada di air. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Dr. Fahri untuk mengemudi sesi perkongsian dan juga pembincangan kita pada hari ini dengan lebih mendalam. Dipersilakan. Okay, boleh nampak slide? Alhamdulillah nampak. Alright. Okay. Okay. For today's session, okay, the topic entitled Intelligence Monitoring System on Site, in which like I'm from UTM, and also I would like to share about me a little bit, which is like I'm from SK Shines,
SKA means Sekolah Kejuruteraan Awam from UTM, and the shines is actually the staff is below 40 and below. Okay, yang muda-muda sajalah yang kita akan ketengahkan. So basically, for today's part, is separated into 4 sections. We have a part A, mobile surveillance solution. The part B, types of tracking system for construction asset management, which include barcode, RFID, Bluetooth. Part C, tracking for machineries using GPS. And also part D, in-house customization of software. Okay, I would like to share that each session have 1 question, and you're gonna get a prize for each slot. So the one who can get the prize is only available for student. So basically, at the end of the first slot, I will give the question so that the first who answer the question will get the prizes. For example, a headset and also a mystery gift. Okay, before I proceed further, I would like to share one smart construction as an overview of for the students so that you are aware what is going on site. Please, Dr. Faiza, can you share? Faiza, share the video. Okay, stop sharing. Smart Safety System is an integrated safety management system that ensures safety in the industrial sites. GSIL's advanced IoT hardware connects to the mesh network, which is optimized for the rapidly changing construction sites. It performs in all directions with location identifying tags, checks on the safety of workers and equipment, and ensures real-time monitoring of the working environment on site. Each day begins with the GSIL Safety Management Solution, involving a required pre-work safety process through inspecting NFC equipment and high-risk locations via mobile phone, and systematically managing safety to prevent accidents through reporting on-site issues immediately. Even if an emergency or a disaster occurs, through GSIL's IoT sensors and solutions, all the on-site information are delivered in real time to the managers, ensuring a prompt disaster response, thus minimizing damage to persons and facilities. The collected safety data is converted to digital documents and stored for its useful purpose in the future. GSIL's Smart Safety System reduces disaster-related costs, improves productivity through efficient operation of workers and equipment, and ensures the safety on industrial sites. Moving forward, GSIL will create a new paradigm for global safety. Seeing the danger is the beginning of safety. Okay, basically tu one of the company lah dekat luar sana, but there's a lots of company basically yang have the facilities so as for today I would like to share a few I would like to share a few technologies that you can use after you finish your study. The main point on construction monitoring is actually you want to know the monitoring building materials and machineries. The second one is labor safety and management. As you know that in overall in Malaysia, the statistic, if you look into the NIOSH, the highest death is on site, meaning our cluster compared to pelancongan, compared to other sector too. And the third one that you have to monitor is the overall construction progress. So basically there's lots of technologies out there that you can be implement into your site after you graduated.
I believe that the audience for today is most of them is a student from first year until 4th year. So the content is more on how you want to implement the right technologies according to the monitoring part. All right. So therefore, there are ways to ensure safety on construction workers and proper management of building materials. For example, during the excavation stage, surveillance is required to ensure safety of workers digging in deep pits. During the ground construction stage, the focus on people working at the scaffolding. Other projects such as landscape construction often lack fully equipped barriers. Therefore, security personnel are needed on site to guard their entrance as well as off-site for remote monitoring of the whole area. All right, let's move on to the first slot. It's part A, mobile surveillance solutions. So basically, construction sites are often temporary, tak lama, sekejap je. For example, like 2 years, 3 years. Thus, it's not suitable to use traditional wire video surveillance, right? So kita biasanya kalau dekat site, tempat tu memang tak ada apa-apa network pun. Okay, kadang-kadang masuk dalam hutan, kan? Jadinya kawasan network dekat situ tidak kuat. Jadi beberapa problem akan berlaku. For example, limitation of construction material environment, faulty management of equipment and materials, and also poor awareness of public safety. So what you can do is you have to get one of the product by OTC. This is one of the example. And if you want to customize by your own, also can. For example, like in our UTM, we have a lab so that we can customize your the machine according to your needs. Okay, the good one is you can there's no electricity or no network cabling, and it has a wireless transmission by Wi-Fi, 3G and 4G, not 5G, not yet. And then you can remote monitoring, meaning to say you can move the machine from one to one another. And they also have AI video analysis. If you look into here, there's a CCTV on the top of it, and great stability because it's locked on the ground, and it's very cost efficient because we only use sustainable energy. All right, this is the specification, large metal casing designed for unprotected environment. And this is a two-wheel. You can have a two-wheel, you have a four-wheel. It depends on your customization too. And it's 24-hour solar security trailer solution, the remote monitoring system that provides 360 surveillance in harsh, unprotected environment. The unit can operate the locations where there are lack of fixed power and internet network. So back to yes, Mohd Fahmi just asking me the question, what is the difference, right? Between monitoring system and also intelligence monitoring system. Basically, for the intelligence monitoring system, it must be on real time. So by using this network, you can transfer all your data, you can transfer all the needs and the security safety for your staff on real time condition. Okay, let's take a look how it goes. For example, you make your own machine, or you can buy on the market from probably like from OTC, right? So how it goes, how it works, the data that you receive from the CCTV and all the network or the data that you can get. For example, you do a lot of BIM software, for example, you have a lot of you do Rfid and everything. Autodesk, Bentley product, there's a lot of software out there. Then you receive the data, and the data will push into the cloud. And the data from the cloud, it will push into your device, all right? Probably like your mobile device, by your phone, for example. Or if you add your face, for example, for the management team. So the data that you can get, for example, from the Rfid, for the Autodesk, for example, like Bentley, project-wise, so on, there's a lot. So from AutoCAD, for example, the data that you can get, it will go to the switch and it will send to your PC and laptop in your office.
normally we call as a control room, right? And then there's another things that the data that you can get inside, we call it as data backup. Okay, data back end. Okay, normally from the system IT we say back end. All right, so the data will push into next storage and they can monitor all the data. Okay, basically, where are you now? All right, as a civil engineer, normally civil engineer on site, you're gonna be here. Okay, and for those who probably working with Majlis, Bandara Iskandar Puteri, or probably like you are the owner, for example, like UEM Sunrise, you in the office, you are here, right? And then the third users, for example, like me myself, I'm a server master. Server master meaning to say the one who controlling the data, the one who do the system early on. Okay, for example, like me, for really like maybe one day you're gonna be like me too. For example, like you are civil, but you also can manage to do your own software. So you're gonna sit here. You are server master, in which like you can monitor everything. You can monitor on site, and you can control the PC and laptop, also the device, also the data on the site. All right. But basically, if you're the owner, you are able to get this data too. Okay, you are allowed to do so because you paid the system. Okay, and then this is the case whereby there's no internet on that site. Okay, you can use this. If the location is have the internet, for example, like 3G or 4G, you don't have to use this. Okay, this is only applicable for those who the area doesn't have the internet line. So it was wireless, and you have an emergency line, and they have a PA equipment also. Okay, as for now, for the first part, do you have any question to ask? Ada tak nak tanya? Student? Nak tanya boleh, Dr. Fari? Ya. Okay, that's mean yang apa ni, dia punya device ni, dia guna satellite lah. Ke macam mana? Okay, dia yang ni, dia punya internal ada wifi dia sendiri. Satellite is a GPS. Nanti saya akan explain. Okay. Okay, thank you. It's a very good question. Cuma yang ini device ni, each one of the device have its own Wi-Fi. Dia akan buat dia punya signal sendiri lah. Dia akan develop dia punya sendiri. Okay, basically dia ada banyak jenis kategori of technology. This is one of it. Tapi nanti saya akan terangkan nanti macam mana RFID, macam mana GPS. Nanti dah akan nampak beza kat situ. Alright. Okay. Moderator, student boleh join masuk ke? Sebab saya nak ada bagi soalan. Boleh. Dia orang memang ada. Boleh bagi soalan. Okay, student, take attention grab hadiah yang disediakan oleh Dr. Fari. Okay. Alright. The question is very simple. Okay. For the first part is a mobile surveillance solutions. Okay, dengar sekalian yang part A. So, berikan saya satu advantages of mobile surveillance solution by using this machine. Beri satu je advantage. Okey, pelajar yang hendak menjawab sila perkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan nama and then akan dapat hadiah. Okey, nak jawab. Siapa nak jawab? Okey, Khairul. Nama saya Khairul, FTK, okay, 3 BNC. BNC, alright. Okay, I think kelebihan kita guna mobile surveillance ni. I think dia jimat. Satu, dia jimat tenaga daripada segi pekerja. Lepas tu jimat elektrik.
And then dia sebab dia tak guna elektrik, dia guna solar system, maksudnya environment, maksudnya dia environment macam mana cakap maksudnya dia environment selamat lah macam tu. Sustainability lah. Sustainability. Okay, very good. Okay, very good. Nanti awak dapat hadiah yang ni nanti awak dapat hadiah yang ni. Headset. Bagi saya your alamat nanti sampai. Okay. Boleh doktor, WhatsApp jaga. Nama, alamat, tanya kepada Khairul. Boleh doktor, sekejap lagi saya banyak WhatsApp. hadiah ni. Nama, alamat, nombor telefon bagi dekat moderator lah. Okay, boleh. Okay. Okay, Thank you, satu doktor. hadiah dah menang. Welcome. Nanti tak apa, kita ada lagi banyak lagi slot. Kita ada slot B, slot C and slot D. Okay, ada banyak lagi hadiah kita boleh menang. Okay, but basically apa yang saya nak highlight adalah the advantage yang ni untuk kita gunakan ni adalah kalau awak pergi ke kawasan tak ada internet, you kena adakan benda ni in order you nak push data, sebab sekarang ni banyak sistem you pakai. Ada Rfid, ada macam-macam sistem. But how you want to push the data kalau you tak ada teknologi untuk networking? You takkan sampai IR 4.0. Okay, so the first rule, you kena ada network baru you boleh push data. Okay, sebab itulah kena adakan network ni. Okay, sekiranya tak ada network. Kalau tak ada network boleh pakai. Kalau dah ada network, it's okay. Macam kalau kerja dekat bandar ke kan, dah ada network, it was fine. Okay, that's the first one. And then I want to repeat again. Okay, there's three users, the different user. This is the if you use a mobile device, this is you want to on site. I mean dekat office. Kalau dekat on site mobile device, dekat office pakai yang PC laptop, and this is your bed code. Okay, this is how the flow terang lah. Okay, let's move on to part B, types of tracking system for construction asset management. Okay, ini kita masuk deep sikit. There are different ways of implementing system tracking on your equipment and human safety. The first one, you can use barcode system. The second one is Bluetooth. The third one is RFID, known as RFID. Panjang nama dia Radio Frequency Identification. And the last one GPS. Barcode system, okay. Kalau nampak, kalau kita pergi kedai, shopping mall, dekat belakang tu ada macam ada bar kan? That is a barcode. Okay, the barcode is limited range and required a direct line of sight. Need to be scanned individually and might be more straight to mobile and lower value items suitable for a document. For example, one day, katakanlah one day, okay, you bekerja dekat office, for example. And then the things yang important adalah you punya drawing, okay? Drawing kertas AutoCAD tu kan, yang print out tu. So kadang-kadang susah nak cari balik kita punya drawing. Basically apa yang saya buat in our office now, mana-mana dokumen yang confidential, yang macam susah bergerak, kadang-kadang ke mana-mana kan kita tak dapat detect kat mana, kita akan put barcode system dekat situ. Jadinya kita boleh identify lah dekat mana pergerakan, dekat mana the last person yang bawa keluar. Contohnya bila dia keluar daripada satu bilik, kita akan scan the barcode. Okay. Tapi dia masih lagi limited range. Okay. And then the second one is Bluetooth. I like yang this one. Kenapa? Sebab it provides a flexible solution that can easily be scaled up and down. Useful for both larger and smaller assets. Okay, for Bluetooth, as known as beacon. Siapa pernah dengar beacon? Saya tak sure you pernah dengar ke tak, tapi yang power electrical dia akan biasalah dengar Bluetooth active and inilah for the beacon. Saya suka pakai Bluetooth ni sebab okay, basically we have to put the sensor on the rooms. For example, dia punya radius tak boleh lebih daripada, dia punya radius boleh up to 100 meter. Okay. Jadinya bila kita pergerakan dokumen tu ataupun the important things tu, bila bergerak kita boleh tracking kat mana dokumen tu berada. Tapi dia kena ada handheld for detection. Okay. So tu adalah beza barcode dengan Bluetooth.
Okay, the Bluetooth tu in radius dalam 100 meter, tapi kalau barcode dia memang dekat situ je. Kalau keluar kita dah tak nampak dia pergi mana. Dah tak nampak dokumen tu pergi mana. Dia sampai in out one time only. And then the next one is radio frequency identification. Uses radio wave to communicate between a tag or smart label. Mobile readers can be used either up down or from a moderate distance. Okay, basically ada lagi satu, kita pakai RFID yang selalu nampak dekat highway kan. Yang tu adalah short range. Yang tu short range je. Normally saya kalau dekat on-site saya pakai yang long range, yang tinggi sikit. Tak pakai yang pendek lah sebab susah kita nak detect dia punya detection. Okay, yang ni pun saya suka juga pakai sebab RFID kita boleh customization dia punya wavelength jauh mana kita nak pergi. Okay, tapi tak apa, nanti saya akan terangkan lagi. And then the last one is GPS. It's quite simple. It's good option for more expensive item and particular vehicles can be tracked while in use. For example, macam currently saya terlibat dalam one of the project in Majlis Bandara Iskandar Puteri. Okay, we collaborate with another company in which like in Jabatan Kejuruteraan. Okay, Jabatan Kejuruteraan. Okay, Jabatan Kejuruteraan. And then they request untuk monitoring the road of the staff. Okay, nanti bila awak dah keluar kerja, okay, kan? Okay, kadang-kadang kita nak monitor staff kita ke mana menggunakan kenderaan kerajaan. Jadi kita boleh pakai di GPS, kita akan masukkan kat dalam tu, contohnya. Okay, as overall, barcode ni lebih sesuai kepada documentation. For example, like simple documentation, for example like filing. Saya suka letak kat file saya suka pakai barcode. And then the Bluetooth is more suitable on more expensive. Also boleh juga untuk dokumen sebab dia lebih nampak dan kita boleh nampak pergerakannya tu. RFID pun sama, cuma RFID kita boleh adjust dia punya distance. And then the GPS janganlah letak dekat dokumen. GPS tu adalah sesuai untuk letak dekat vehicles and plant and machineries. And kita kena tengok kita punya site tu, kadang-kadang tak logik nak letak. Ada few site yang tak logik nak letak. Contohnya dekat bandar. Kenapa? Kalau kita letak GPS kat bandar, GPS biasanya kawasan dekat bandar, all the owner dia akan sewa dia punya machinery dia. Jadi bila sewa, biasanya as a owner kita tak ambil lah. Biasanya yang ambil adalah yang tukang sewa tu yang beli. Okey, cuma kalau GPS lebih sesuai kalau macam dekat kawasan pendalaman. Contoh you ada site dekat Pengerang contohnya. Banyak kes hilang. Jadinya you boleh invest sikit put dekat machine so that your barang tu tak hilang lah. Your machine tu tak hilang. Okay. Alright. Rasanya Puan Faiza boleh share lagi satu video tak? Okay, boleh stop sharing. Alright. Tracking the attendance of your workforce is critical to a contracting organization. Any deficiency in the tracking systems will result in significant losses to the organization in the form of low productivity, penalties, fines, and revenue losses. Current systems are mostly manual, spreadsheet-based, and sometimes inefficient. It would track the workforce only at the entry and the exit. But between the entry and the exit, some of the workers may have jumped the fence to go to a different site, taken extra long breaks, or just roamed around the site. Even missed punches or incorrect entries will be treated as absent. To address this problem, we have two solutions. RFID-based tracking. A unique RFID tag is fixed to the worker's ID card or their uniforms, camouflaged on the collar or behind the logo in the chest area. The RFID reader fixed at the client site or carried by the supervisor will keep track of their attendance. Any miss or mischief is immediately noticed, and their attendance is updated to the central database through mobile connectivity on the reader. This data is now available via cloud to anyone who needs it.
GPS-based tracking. The same system can also be implemented with a GPS tag instead of RFID, which will allow tracking of the exact location of the worker using the GPS satellite tracking. Apart from live workforce movement tracking on a cloud application, it can also help send SMS alerts for pickup and drop. RFID or GPS-based tracking provides an efficient and technology-based management of your workforce. Okay, thank you for playing the video. Okay, nampak tak skrin? Nampak Doktor. Okay. Nampak. So yang tadi tu, the overview of RFID, macam mana kita nak tracking staff, macam mana kita nak tengok. Basically bukan mencari kesalahan lah. Basically lebih kepada safety on site. Okay. Macam mana kita nak memastikan all the staff must be according to standard. Kita ada tata cara NIOSH ada keluarkan. Jadinya itulah ada beberapa perkara yang kita perlu tengok balik in order untuk memastikan bila awak dah bekerja jangan ada kadar kematian ataupun kadar kemalangan dekat site. Ini hanyalah sebahagian daripada teknologi yang boleh diguna pakai. Okay, in order kita nak menurunkan graf kadar kematian dan kemalangan di tempat kerja. Okay, I want to proceed further on the RFID. Okay, RFID is an acronym for Radio Frequency Identification, refers to a technology whereby digital data encoded in RFID tags or smart level are captured by reader via radio wave. RFID is similar to barcoding, that in the data from a tag or label are captured by a device that store the data in database. RFID, however, has several advantages over systems that use barcode asset tracking software. Okay, I believe that for those who have the RFID tag on their car, for example, ada nampak ada kan, dia ada letak. Tapi siapa yang tak pernah nampak, okay, ni dia ada illustration. Very small, tak panjang pun, tak besar pun, pendek je. Okay, dia pendek je. Kadang-kadang the size we can adjust and we can customize. Banyak. Boleh ambil dekat China. Normally saya memang order dekat China. Saya buat sendiri and then saya post ke China dan kita dapat return back. Alhamdulillah, during the COVID benda tu tak ada masalah. So Malaysia and China, we have another resolution lah, which is like kita pergerakan kerja tak ada masalah untuk import export. And then from the tag, bila kita letak tag dekat sesuatu barang, and then you must have another one, we call it as a reader. Reader yang dia akan baca. Dia ada sekecil je. Kalau you pergi dekat RFID tag yang dekat highway tu, besar reader dia. Sebenarnya reader dia tu kita boleh customize kecil macam ni je. Kita ada sampel lah. And then dia akan push back all the data kepada serum master. Serum master is which you lah. Kalau you dah pernah, bila you dah kerja lama, you akan jadi ketua jabatan and you gonna be a ketua dekat jabatan kejuruteraan. Jadinya you have to control everything data. Okay? And you have to take the action kalau siapa-siapa yang melanggar etika or probably like yang tak safe lah. Okay. RFID, this is the example of our RFID tag. Kita boleh letak dekat vehicles and a few things that is expensive. And then this is an example of readers. Okay, readers kita kena baca. Ni ada type-type dia lah. Dia ada brand Motorola, ada macam-macam brand. Tapi saya personally saya suka custom sendiri. Saya suka custom sebab saya suka RFID tu saya suka yang kecil-kecil je, saya tak suka bulky. Saya suka yang dia punya reader dia kecil je. Saya tak suka yang ada pasaran quite bulky tapi boleh je guna. Kalau tak confident pakai je yang dekat pasaran. Kalau confident boleh customize. Tak tahu nak customize boleh tanya saya.
Contoh macam itulah. And then dia boleh pakai dekat bahagian asset management. Kalau civil, kita banyak kat sini lah asset management. Kalau ada yang pakai warehouse logistik, boleh juga. I believe that ada beberapa lecturer yang dah pernah guna yang ni, kan? And then as for civil, saya nampak kita memang banyak pakai dekat asset management. Antara yang pernah jadi saya pernah jadi consultation, one of it dekat Marlborough College. Marlborough College 10 tahun yang lepas. Oh, lama tu. 10 tahun yang lepas saya pakai, kita tag dekat semua aset-aset dia, termasuklah pokok durian. Pokok durian pun dia nak tag juga. Dia takut ada orang tebang agaknya pokok durian dia. I'm not so sure. Tapi kita ikut order je lah. So kita letak je. Jadinya setiap hujung tahun kita akan baca, kita akan lalu dekat kawasan tu, then we can get all the data in their readers, and the data dia akan push back kepada serum master untuk tengok berapa banyak on-site dia punya facilities dia masih ada ke ataupun dah hilang ke. Okay, itulah antara kepentingannya. Okay, look into here. This is the radio frequency spectrum. So for low frequency 120 until 140, okay, we have a high frequency and also have active and passive. Okay, what I want to highlight here is actually we have two types for RFID, the passive and also active. Okay, me myself I will choose active. As I mentioned earlier, saya pakai yang long range sebab saya suka shoot jauh. Saya malas nak dekat-dekat ni, susah. Tapi dia punya ni tinggi, mahal sikit lah. Okay, look into here. Apa boleh guna? Dia boleh letak dekat dekat metal, and then kalau yang okay, I will start here. Saya akan guna ni lah, very high frequency. Kita pakai 43 MHz. Dia yang lebih high quality sikit lah. Okay, this is example kalau pernah nampak yang dekat kita punya you letak dekat kereta kan. Okay, this is the example. And you can customize. For example, you nak letak dekat baju, boleh. You nak letak dekat tag nama, boleh, tak ada masalah. Benda tu kita boleh customize according to your material. For example, nak letak dekat metal pun boleh. Senang nak track. Kalau ada barang-barang yang expensive lah. Okay, back to our case. There's a lots of usage here. Back to our case, if you look into here, kita dekat kategori asset tracking. Okay, as a civil, kita dekat cluster nilai. Okay, kita akan tengok 1 hingga 1 to 1000 feet. 1 hingga 1000 kaki. In which like very high frequency 433 MHz, in which fall under active tag. In case kalau you nak tracking yang lain-lain pun boleh, tapi you kena look into your class. Kalau macam you nak access macam short range, macam saya suka pet, okay, animal, saya suka kucing. Kucing-kucing saya semua saya letak tagging sebab senang saya nak cari. Sana-sana kan. Jadinya bila dia keluar rumah saya boleh nampak lah kan. Tapi short range lah. That's why I said you have to bake into your needs. You kena tengok requirement. Accessible kita pakai yang tinggi. Okay. And then and one more time, for those yang first year probably like not really familiar between barcode and RFID, this is example of barcode. Ni biasalah you nampak dekat kedai makan, and it's very cheap and visible. And RFID is automated and higher cost than barcode. Ini adalah dia punya orang kata ada chip dekat dalam barcode dia tu. And then this is the reader. Okay, okay, gambar ni menunjukkan saya terlibat dalam consultation juga di museum di Johor, di mana saya kena dipertanggungjawabkan untuk meletakkan what is the kind of technology yang suitable untuk diletakkan untuk tracking manusia. Manusia tau, bukan barang, ni manusia saya nak tracking. Jadinya masa meeting tu
Okay, this is me. I'm a civil engineer. One day you akan jadi macam saya juga. I'm a civil engineer. Ini adalah IT, ini adalah architecture, ini adalah management. Okay, ini adalah orang-orang electrical, orang elektrik. Ini orang part elektrik. And ni adalah the owner, wakil owner. Dan kalau awak tengok gambar ni, saya je seorang civil engineer yang berada dalam projek ni. In which like agak mencabar jugalah sebab saya hanyalah seorang. Okey, apa tugas saya dikendaki adalah saya kena meletakkan apakah jenis material yang sesuai, teknologi yang sesuai dan macam mana kita nak strategize for that. Jadinya bila the problem like kita kena tracking manusia kan waktu tu. Jadinya saya meletakkan beacon. Okey, beacon tu ada part of Bluetooth lah. Okey, Bluetooth kita akan letak dekat dalam card name. Bila dia pass into that section, dia akan dapat recording ke mana dia berada. Okey, untuk beacon kita pun ada range dia. For example, range dia 30 meter, 100 meter. Tapi beacon yang saya dan tim design adalah up to 100 meter. Tapi bila saya dekat on-site, kita tak boleh letak 100 meter. Kita kena letak a few border sebab kita takut ada yang kawasan yang tak boleh detect dia punya network. Jadinya saya letak pada jarak 30 meter. Jadinya kita kena tengok. Kita kan nanti belajar AutoCAD kan. Ada yang nak belajar AutoCAD, ada yang from first year baru nak belajar AutoCAD. You have to learn AutoCAD very well. AutoCAD is very important for you first kick off. Jadi kena pandai baca drawing. That is the first rule kalau you nak win as a civil engineer. And then daripada design daripada JKR layout, daripada ground and then first floor, kita kena letak beberapa beacon teknologi yang kita perlu letakkan. Tapi saya tidak memilih RFID. Kenapa? Sebab RFID tu dia punya angle tak dapat shoot as per apa saya expected, which is like saya boleh dapat menggunakan teknologi beacon. Okay, this is one of the example lah. Ni pun kita ada beberapa latihan kita buat dekat office dan juga dekat on-site untuk merealisasikan projek berkenaan, in which like tahun depan akan deploy lah. Okay, ini adalah human tracking tau. Ni human tracking. Kalau pakai document tracking, you can use, depends, there's a lot of technology according to you kena fikir lah ikut kesesuaian. Kalau jarak dia jauh, jangan pakai barcode. Kalau jarak dia jauh, better pakai Bluetooth or RFID. Okay, clear tak yang ni? Clear Doktor, clear. Clear? Okay, next kita move on to GPS. Okay, tadi ada tanya soalan GPS kan? Okay, GPS ni apa? Okay, GPS ni selalu dengar, tapi where's the start from? Okay, a worldwide radio navigation system from 24 satellites and their ground station, and basically GPS is mainly funded and controlled by the US Department of Defense. Okay, dulu nak buat military, and then tapi the owner of the GPS dia nak publish to orang awam. That's why sekarang kita dapat. But initially dia adalah owner yang sistem tu jual kepada US military lah dulu, cerita dulu. And then how does GPS tracking system work? Okay, GPS is a method of working out on exactly where something is. A GPS system, for example, may be placed in a vehicle or a cell phone or on a vehicle GPS device, which can either be fixed or portable unit. GPS works for providing information on exact location. It can also track the movement of a vehicle or person. So for example, a GPS system can be used by a company to monitor the roads and progress of delivery truck, or even to monitor high value asset in transit. Okay, ni contoh. For example, you nak track where's your lorry, for example, your concrete mixer dah sampai ke belum sampai. Basically ni lebih sesuai kepada the owner yang penghantaran barang lah. Saya boleh cakap macam tu. Contoh kalau bekerja nanti dekat
certain company concrete mixer dah sampai ke belum sampai tak tahu kat mana. So you boleh check dekat situ. Sebab kita kena kejar moisturizer of the concrete tu lah, make sure it's according to the standard. And then bila dekat site kita kena buat slam test, nanti kena buat cube test. So there's a lot of tests that you kena catch up. You tak boleh lambat. My experience, saya pernah reject a few concrete sebab dia lambat sampai. Kita janji pukul sini, you sampai lambat. Sampai-sampai concrete dah hampir keras, air dah tak cukup. Jadi saya reject walaupun kawan. Okay, so akan ada menjadi kerugian kepada pihak of the owner lah. Pernah sekali saya reject sampai 3. Lepas tu dia dah tak buat dah. Kena be on time. Okay, basically itulah kenapa kita kena as a civil engineer lah kena tahu. Cuma as a overall GPS ni space segment you kena tahu dia macam mana gerak. Okay, the space segment of global positioning system consider 27 Earth orbiting GPS satellites. There are 24 operation and 3 extra in case one fail. Satellite that move around the Earth which each 12 hours and send radio signal from the space are received in the GPS receiver. Okay, this is a very general in which like kita ada XYZ, kan? Kita ada dalam paksi kan ada 3 XYZ. So 3 paksi ni lah kita dapat daripada satellite. Okay, untuk menentukan kat mana awak punya location. Okay, apakah kelebihannya? The first one, reduce operating expenses. Second one, reduce driver's abuse. Okay, the third one, reduce downtime, save money, and also last but not least, optimize resources. Okay, dalam pada dengar GPS is quite common. Okay, tapi apa yang saya nak highlight you nanti bila dah kerja you kena set 2 benda. Okay, satu checkpoint. The second one is geofencing. Geofencing memang saya sekarang tengah workout sangat-sangat. Okay, the first one the peak point. Maksudnya bila you sampai ke one destination, okay, the system boleh tahu awak dah sampai. Tak payah dah nak call ke WhatsApp, no need. Kita dah tahu daripada based on the system dah sampai. Benda tu dah ada. Okay, one of yang teknologi yang ada sekarang, you boleh pakai produk kat sana. I believe that UTHM bus pakai juga produk kat sana, tapi saya tak sure sama ada the checkpoint tu guna ke tak di sana. Cuma apa saya nak bagi tahu, kat sana product is quite good and saya suka. Okay, bolehlah guna nanti dekat in case kalau you ada dekat projek akan datang you punya own. You naik bas kan tahu kan? Naik bas yang dekat Induk tak silap saya. Dekat Induk ada. And then the second one is a geofencing alert. Okay, geofencing alert is like this. Okay, geofencing is a located based services in which app or other software uses GPS. Basically, RFID is virtual boundary set up around a geographical location. Dia macam ni, you set. Okay, geofencing tu you set. Maksudnya kalau you dekat site kan, bila dia keluar dekat satu kawasan, dia akan bagi alam. In fact, like you boleh setting sama ada dia nak keluar ataupun nak masuk. Kalau katakanlah you nak protect the area, you tak nak orang masuk pun dia boleh bagi alam. Also it depends lah apa ikut you punya requirement. Contoh kalau you dah kerja nanti, you kena jaga dekat kawasan pengerang contohnya. Okay, majlis bandaraya pengerang. Kan? Okay, you kerja ataupun dekat tempat-tempat lain lah. Majlis, contoh dekat majlis mana lagi? Yang lain-lain punya majlis lah. Contoh majlis bandaraya Johor Bahru for example. You ada kawasan yang you nak jaga. And then you ada terlalu besar, kalau macam you nak scope, semua scope macam you nak jaga dekat kawasan you je, okay? Macam dia punya site macam besar dia dalam berapa kilometer, you tak nak orang masuk. Jadi you boleh geofencing your location, nanti kalau ada kereta masuk, you boleh dapat notification. Okay, that one is for safety. In fact, like kalau you ada kawasan, for example, you nak monitoring the staff, katakanlah
nak hantar barang ataupun concrete mix daripada JB to KL for example, jauhnya kan, tak mungkin lah macam tu. For example like you ada hantar barang lah, hantar barang ke one location to another location, jadinya bila dia keluar daripada that boundary dia akan dapat alam. Okay, so this is one of my collaborator that I mentioned earlier is kat sana. Okay, it's quite good. I like their software. Okay, so how it does is they can track the location and exactly on time, and then like the good things is they can detect what is your maximum speed for that day. Okay, this is for example my car. This is my own car. Okay, this is the reporting, and then the next one is we can set the policies in which like for example nanti dah kerja, you jadi ketua jabatan kan, okay, kereta ni boleh bawa 110 km per jam je, not more than that. Kereta ni boleh bawa 80 km per jam. Kalau macam bulldozer berapa kilometer, you kalau bila lebih daripada itu you akan dapat notification and it can push the alarm. Okay, okay, dia pun boleh tengok, kita boleh setting dia punya area and also the checkpoint, and kita boleh tengok dia punya parking time. Okay, parking time tu maksudnya kita boleh siap-siap that car pada waktu segini, the car in this time period it must be located in the office. For example, for example like macam waktu malam, the car probably mesti ada dekat situ, mesti. Kalau tak ada nanti dia akan push dia alarm untuk bagi kepada ketua masing-masing. Alright, next one. Okay, the next one, you can see the route, okay, where's the start and where's the end, okay, and then you can get the data of the fuel and also the distance, and also you can get the report for that particular day, or probably like you want a date range, you can set into it too, like this. This is how the stuff of doing installation of the GPS. And I also, for the first time, I'm asked them in which like biasanya kita takut kan nak masuk-masuk ada benda ketiga kan, ada detect tak bateri contoh, biasalah saya perempuan kan, pasal kereta tak pandai, jadinya dia cakap tak ada lah, dia tak ada detect all the batteries, sebab kita boleh, dia punya bateri tu kita boleh monitor from GPS, also can monitor the battery kekuatan tu cukup tak, is which like very good lah. Okay, okay, this is another one that I also involved. This is from UTM, okay, this is a UTM product which is like we can monitor the security of the staff. The security of the staff. We can look into how many time that they go to the certain area. For example, macam yang sekarang ni kalau nampak security guard kan, security guard dia akan lalu-lalu tap yang naik motor, kadang naik basikal kan, dia akan tap manually, but did you know that that is not real time? That's not real time. Dia tak real time. Kalau yang guna ni dia akan real time, which is like kita akan letak dia, kita pakai ada handheld dekat situ, dan bila dia lalu dia akan dapat detect lah. Yang ni lebih kepada touring security guard, kadang-kadang kalau untuk kegunaan civil engineer, for the safety officer dia perlu. Kadang-kadang bila you dah bekerja, how you want to make sure one day you gonna be a boss, and kan semua nak jadi boss, leader lah, semua nak jadi leader. Then bila sesuatu kejadian berlaku dekat site, and we don't want to sesiapa pointing ke salah masing-masing, dan kadang-kadang kita tanya safe, ada tengok tak? Tengok, tapi bila sebenarnya kita pun tak sure sama ada dia tengok ke dia tak tengok, jadinya lebih mudah kita track je lah dia. Jadi kita tengok daripada recording tu sebenarnya dia ada pergi ke tak ke tapak berkenaan. Okay, kadang-kadang kalau tengok security pun is quite duduk je kan, sebab kita pun tak, dia pun tak really secure. Tapi yelah human, I know tu, cuma itulah how you want to be a good leader, you kena pastikan benda tu berjalan dengan lancar. Okay, okay, basically I already passed 2 slot. Okay, I already passed 2 slot. As I promised earlier, right? I have a present and I have a question for
for you to get I got a present, but you have to answer my question first. Okay, the first who can answer the question will get the prizes. Okay, ready tak ni? Jadi Okey, pelajar-pelajar boleh bersedia untuk menjawab soalan daripada speaker kita. Ada dua soalan. There's two question. Tak naklah saya cakap seorang. Okey, sebab saya nak memastikan yang awak faham ke tak faham. Ke saya cakap short sendiri. Alright. So basically there's two question for part B and also part C. Okay. Kedua-duanya hadiah pun saya akan hantar ke rumah. Bagi nama, nombor telefon dan juga address kepada our moderator, TS Mohd Fahmi. Okay. Okay, the first question, ready eh? Ready eh? Part B. What is the definition of RFID? Bagi general pun tak apa. Apakah yang dimasukkan dengan RFID? Tak tepat pun tak apa. Tapi yang penting ada idea sikit. Okay, siapa yang nak cuba menjawab, sila perkenalkan diri. Ada tak yang nak cuba menjawab? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Zafira nak cuba jawab. Kalau RFID ni untuk nama penuh dia adalah Radio Frequency Identification. Kalau secara general untuk kita tahu RFID ni adalah alat ataupun device, chip yang kita letak pada satu benda yang contohnya macam benda tu ada, kita kena counter dia ataupun kita kena control dia tapi kita berada dalam keadaan yang jauh dari tempat tu. So kita boleh letakkan chip tu dan kita boleh monitor daripada jarak yang lebih jauh lah berbanding dengan contoh macam GPS macam tu. Tapi dia lebih kurang. Macam tu lah yang saya faham. Okay, thank you. Alright. Tepat ya Dr. Fahri ya? Tepat ke tak jawapannya? Okay, the idea is there. Tapi bila dia cakap dengan GPS tu macam ada terkeluar sikit. Okay, tak apa. But overall untuk menjawab yang soalan RFID tu betul lah. Okay, bila dia relate with GPS, basically macam ni. RFID dia boleh short range juga. Dia boleh short range macam dia pergi dekat highway. Dia boleh short range. Dia boleh short range, dia boleh tengah, dia boleh jauh. Macam tu. Sistem yang macam kita nak lalu tol tu, then benda pesan kereta kita dah nak dekat, then palang tu naik. Tu ke guna RFID juga ke? Betul, tapi tu short range. Bila awak dah bekerja as civil engineer nanti dah lepas tahun 4, you kena pakai yang long range. Maksudnya jauh tau, 1 kilometer punya barang kat sana you dah dapat detect dari sini. Dapat? Dapat. Lepas tu yang kiranya saya nak confirmkan yang GPS ni dia lebih kepada benda-benda yang bergerak lah macam tu doktor. Kalau macam GPS RFID ni teruskan? Kalau macam RFID ni benda yang kita yang bergerak, benda tu yang stay. Macam tu Ataupun dia boleh macam ni macam kalau asas kepada GPS yang saya boleh gambarkan adalah kita letak dekat satu benda dan benda tu yang bergerak so kita dapat kenal pasti. Kalau RFID ni benda yang macam lebih kepada statik, kita yang macam mana, kita yang jauh ke bergerak dari dia so kita dapat monitor benda tu dari jauh. Okey macam ni. Dia adalah dua benda sensor. Okey. GPS tu yang awak jawab tu betul. Maksudnya awak letak dekat kenderaan and then dia bergerak, kita boleh detect. Okay, clear? Okay, that one is betul. And then RFID ni awak letak dekat barang. Macam barang yang expensive. Apa barang awak yang expensive kat rumah? Cuba beritahu saya. Contoh gelang emas. Contoh kan, gelang emas awak mahal kan? Ni layman nak cakap ni. Dekat rumah. Lagi apa? Laptop awak contoh.
awak pun letak kod. Awak letak awak punya tag tu, awak tampal dekat awak punya laptop. Okay, katalah awak nak ambil yang high range, yang 1 kilometer dah boleh detect. 1 kilometer dan jauh boleh detect. And then, bila laptop awak ni bergerak, kan, dekat fakulti elektrik ke, fakulti mana-mana ke kan, bergerak, awak boleh tracking nampak benda tu bergerak. Tapi kita ada device, okay, kita ada device which like, device tu awak pun boleh bergerak dan laptop tu pun boleh bergerak. Okay, faham. Awak ada macam barang tu bergerak, awak ada device, awak pun boleh tengok, oh ada gerak kat sana. So awak ikut je lah. Kira macam kita linkkan dia lah. RFID ni kira macam kita linkkan antara kita dengan dia, ada connection. So sama ada kita gerak, benda tu gerak, kita dapat tahu, trace lah macam tu. Yes. According to dia punya radius lah, you set berapa you nak. Okay, faham. Tapi kalau so macam kalau kita tengok RFID tu kan dia macam frekuensi kan, doktor. So means that apa paparan yang kita nampak? Adakah dia dalam paparan macam map tu ataupun signal macam mana? Sebab dia dalam apa range duration length tu kan, macam 1 kilometer ke macam tu. Dia kita akan masukkan dengan map. Of course map. For those yang kenal saya dulu, saya pernah mappingkan map UTHM Pago lah. Of course lah map jawapannya. Okay, baik. Terima kasih, doktor. Sorry banyak tanya. It's okay. At least you faham. Alright, thank you. Siapa namanya? Terima kasih. Zafirah. Okay, terima kasih kepada saudari Zafirah. Yang Zafirah menjawab soalan dan bertanya soalan. Tahniah kepada Zafirah. Alright. Okay, hadiah seterusnya saya tanya untuk part C. Okay, berkenaan dengan tracking of machinery using GPS. Okay, soalannya berbunyi ready Okay, ready. What is the geofencing? Apakah yang dimasukkan dengan geofencing? General pun tak apa, walaupun tak ayat tepat. At least you get the idea. Boleh sebut nama? Ingat tak geofencing? Kalau tak dapat jawab, saya kena ulang balik ni. Ada tak? Okey, pelajar siapa yang nak cuba menjawab? Apakah yang dimasukkan dengan geofencing? Okay, kalau tak ada yang dah menjawab pun boleh menjawab. Cuba menjawab. Ada nak jawab? Ni idea sikit. Doktor, sorry. Dia lebih kepada saya nak tanya, maksudnya macam tadi saya nak confirmkan kefahaman saya sebenarnya. Okay. Apa dia? Yang geofencing tu kan? Okay. Saya tengok macam daripada apa yang diterangkan, dia hampir sama macam GPS. Adakah ia betul? Okay. Alright. So dalam GPS tu ada application geofencing. Macam tu. Geofencing ni dia macam satu tempat je yang dia limitkan satu tempat tu. Ke macam tu. Siapa nak jawab? Jawab. Salah sikit pun tak apa. Dia tanya ni bukan jawab. Dia bukan dia macam nak confirmkan kefahaman. Geofencing ni maksudnya dia tetapkan satu area tu. Lepas tu kita boleh track pergerakan tu. Macam tu geofencing ni. Okay, geofencing ni you kena siapa yang bertanya duduk kat mana? Saya duduk dekat Sarawak. Okay, contoh dekat Sarawak kan. Bagi satu majlis yang berdekatan dengan awak. Majlis Bandaraya Sibu. Okey, Majlis Bandaraya Sibu, betul? Ya, betul. Bandaraya apa bandaran?
bandaran rasa. Saya pun tak ingat. Okey, majlis TED Sibu. Okey. So, contoh nanti one day bila awak dah jadi ketua jabatan di Sibu, okey, ditempatkan di kawasan berkenaan, awak nak monitor your vehicle, okay, your vehicle for example. Kita ada macam-macam vehicle, okay, ada vehicle macam contoh macam kereta, kita ada van for example. Kadang-kadang kalau you nak buat macam-macam lah yang vehicle yang related. And then geofencing ni berfungsi, dia ada dua. Okay, dua. Pertama, bila you dah set the location, contoh dekat Sibu, katakanlah ni Sibu kan, you set semua ni kawasan Sibu. Okay, you lock semua Sibu. Jadinya, bila kenderaan tu keluar daripada kawasan Sibu, you boleh get the notification. Okay, faham. Okay. Faham dah. Okay, maksudnya dia ada dua application. Certain area je lah. Maksudnya dia set satu area, and then kalau benda tu bergerak keluar. Dengar tadi pun tak faham budak-budak. Saya baru dengar pun. Apa tu? Betul. Betul. Betul Doktor? Betul. Okay. Jangan dengar budak kawasan tu. Di kawasan di Binti. Alright, Ahmad, jadinya it depends on you lah. You nak setting sama ada you nak keluar ataupun nak masuk. Basically macam saya biasa tak bagi keluar lah. Saya normally macam saya akan set the border. Okay, saya letak the certain area. Contoh macam saya nak memastikan pelajar dalam UTHM Pago kekal dalam UTHM Pago. Jangan ada yang bergerak contoh, ataupun vehicle dalam UTHM Pago kekal dalam UTHM Pago. Saya akan set the fencing via virtual. Yang virtual je. Bukan ada pagar pun, tak ada. Virtual je, kita set dekat map. So bila dia keluar daripada that boundary, saya boleh dapat notification. For example, macam tu lah. Okay, harapnya faham Jadi Dr. Fahri, ada pemenang tak untuk soalan ni? Soalan kita ni yang geofencing ni ada pemenang ke tak? Itulah sebab itulah, tak apa, saya bagi je hadiah kepada yang memberi feedback tu. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada yang memberi feedback. Okey, maafkan saya Doktor, saya ada soalan yang diajukan oleh Dr. Idrus. Okey, soalannya berbunyi, setakat ini adakah banyak aplikasi GPS yang telah digunakan untuk kawalan projek pembinaan pekerja atau kenderaan di Malaysia, dan adakah dia tidak infringe Privacy Act, maksudnya tidak melanggar pribadilah dan mewujudkan situasi stres di tempat kerja di kalangan pekerja semasa bertugas. Boleh apa pandangan Dr. Okey, pertama sekali kita kena tahu apa tujuan kita kena adakan. Okey. Itu saya kena maklum. Kalau cakap pasal stres tak stres ni, sebenarnya kita lebih memandang kepada statistik of the NIOSH. Back to NIOSH, kita tengok balik statistik. Berapa banyak kadar kematian yang telah berlaku dekat kawasan tapak. Okey. Apa yang kita nak cure adalah inilah berlaku. Jadinya saya harap stres ni sebenarnya it depends on you lah. Bila kita bekerja dia ada dua benda. Satu, kita dapat beban ataupun kita dapat pahala. Kalau you rasa benda tu satu bebanan, masalah. Kalau you rasa kerja tu sebagai pahala, is alhamdulillah. It depends on you. You are the one who set the pressure on yourself. Sama ada you nak dapat, itu yang cakap. Itulah. Tapi as a top of the management, apa kita tengok biasanya lebih kepada ke arah safety of the pekerja. Kalau macam apa yang saya pernah terlibat, example like human tracking, saya tracking human, itu memang important kerana di museum dia sangat sebenarnya saya menjaga museum Istana Johor, which is like very confidential. Bila kita buat sesuatu perkara, kita kena tengok apa tujuan kita buat. Bila saya buat dekat situ, tak semua orang boleh masuk. Maksudnya macam itulah, sebab tu kenapa kita tracking all the human. Kalau sesuatu tempat tu tak memerlukan up to that skala, maksudnya orang awam pun boleh masuk, tak ada masalah, tak payah guna. Namanya tu membazir. Jangan membazir. Okey. Lepas tu second one. Kalau yang second project yang saya Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, kita memang memerlukan tracking untuk aset kenderaan. Kenapa? Sebab ketua jabatan tak tahu staf dia bawa kenderaan ke mana.
ada kalanya bila kita terlalu rapat dengan kenalan kita tak selesa nak tanya ke buat kereta ke mana. Contohnya, dia tak selesa sebab dia terlalu rapat. Jadinya this is the software yang biarlah komunikasi yang bergerak sendiri. Macam tu. Meaning to say dia tak ada, dia membantu sebenarnya. Dia lebih banyak kepada membantu apa tujuan objektif pelaksanaan tu berlaku. And then kalau kita guna macam RFID for example, kita mengurangkan kadar kehilangan dekat tapak. Kalau kita tengok statistik yang in overall dalam dunia, banyak kadar kehilangan hilang di tapak pembinaan. Jadinya how to cure, takkanlah selama-lamanya kita as a civil engineer macam ni kan. Jadi kita kena put initiative to spend sikit lah untuk kita letakkan dekat tempat-tempat yang mahal saja. Saya tak minta pun letak dekat banyak-banyak. Saya boleh, bukan saya minta lah, bos lah yang akan decision. Sama ada you nak letak barang, berapa harga takat nilainya. Macam saya akan letak bar 3,000 ke atas. Bila harga more than 3,000, kita akan letak RFID tu sebab kita boleh nampak tracking dekat mana berlaku. And then depends on the location juga, tak semua site ada kadar kehilangan. Contohnya, kalau memang very high security, contohnya macam contoh, ada titik-titik holding, saya tak boleh sebut nama dia, memang very tip top. Dia senior security, perlu ke tidak? Jawapannya tak perlulah. Jawapannya tak perlu. You letak dekat tempat yang memang ada potential untuk kehilangan barang. Okay, back on that question, macam saya cakap, tengok balik tujuan. Tengok balik tujuan, ikut kesesuaian jenis teknologi yang digunakan, adakah perlu ataupun membazir. Because the one yang boleh menjawab adalah diri you sendirilah. Sama ada benda tu really impactful to your staff or probably like help or doesn't help. But as for now, apa yang saya nampak sepanjang saya with this line, memang banyak membantu for the top management lah. For the top management. Okay. Okey, baik. Terima kasih Dr. Fahri atas penjelasan yang panjang lebar yang telah diberikan. Okey, tak apa. Berinformasi. Jadi sebenarnya saya amat tertarik dengan tajuk ni dan juga sistem intelligent monitoring ni. Namun ada satu isu yang sering kali diperkatakan dalam bidang pembinaan. Tak tumbuh, tak merata, tak sungguh orang takkan kata. Jadi ia adalah berkaitan dengan projek delay, projek sakit ataupun projek tenat. Ada saban tahun kita dapat lihat isu-isu ni akan timbul di kaca televisyen, di dada-dada akhbar. Adakah dengan penggunaan sistem intelligent monitoring system ini dapat mengurangkan ataupun mengatasi isu tersebut? Apa pendapat Dr. Fahri? Basically untuk saya menjawab soalan tu, it's a good question. Cuma kalau untuk track the delay, there's another alternative. Okay, kita akan pakai another software. For example, for those who familiar with the Bentley, dia ada project wise. Okay, project wise. And then for those who familiar with Autodesk dia ada satu produk namanya Plan Grid. Okay, you can purchase both of the software and it have licensing. And then kita pun ada project Microsoft project management, itu pun boleh guna juga. Cuma you kena tengok based on your capability. Bila bekerja nanti, you kena tengok company you boleh bayar ke tak. Itu yang penting. And then the first one is the money. Okay, kalau ada duit, okay, semua jalan, semua boleh, Rfid, apa benda semua boleh, semua boleh sebab banyak duit. Tapi bila bekerja, as in my opinion, bila dulu saya kerja, saya start dengan company yang tak besar, saya kecil-kecil je. Jadi bila kecil-kecil ni kita pun faham lah company tu tak banyak duit. Apa saya guna, memang yang free online lah. And luckily macam zaman you guys, banyak yang online yang free, yang percuma for yang trial for 1 year. Dulu zaman saya memang tak ada. Semua beli dulu baru dapat, kan. Tapi sekarang dah banyak, paling tak setahun boleh guna. It's very good lah, macam Autodesk pun dah start setahun, dia pun ada Autodesk University, which is like very good for you guys bila you dah graduated. And the software itself very good in helping you to boost your progress in order to reduce the delay. In fact, like for the next slide that I want to share is actually kalau you punya we go to the part D, in-house customization software, in which like kalau misalnya kata all of the
software doesn't suit with you. Contoh, pakai produk ni, alamak tak kena. Pakai produk ni, alamak tak kena. Ataupun you nak your own develop your own software pun boleh, tak ada masalah. Saya boleh ajarlah sebentar. Okey, baik. Terima kasih atas penjelasan dan pendapat yang telah diberikan. Harapnya akan ada sinar lah untuk kita mengurangkan atau mengatasi isu projek delay atau projek sakit ni. Tuan speaker yang petah berkata-kata dan bijak menyusun kata bicara, boleh teruskan sesi pembincangan dan pembentangan yang seterusnya. Silakan. Alright, okay, the next part is part D, in-house customization of software. For example, all of the client yang ni banyak kepada yang dah stable. Contoh, kalau macam saya punya client, kalau you guys nanti you are going to be the owner lah. Contoh macam UEM Sunrise, MSM Holding, FGV, who else? Runhill, for example, you want your own software, okay? The first rule, you pick your technologies, okay? You nak monitoring surveillance, barcode, Bluetooth, Rfid or GPS or maybe kalau daripada water, water environment, ada nak tambah all those sensor pun boleh. Kita boleh customization of the software. Tapi dia ada step dia yang kita kena follow. Apa-apanya, okay, saya akan terangkan sekejap lagi. Okay, basically apa dia punya benefit, which include the efficiency, in which like customized software is proposed built to process swiftly and productivity without the need to think or just the COTS application and scalability. And then lower integration cost, meaning to say kalau yang current software, there's a lot of integration. For example, okay, ada A, B, C, there's a lot of integration processes. So if you have your own software, you can integrate by your own. Okay, the next one is profitability, and the next one is independent. Okay, this is the things kalau you nak buat in-house. Kalau katakanlah you ada certain period, tak sempat pun, nak cepat, bos nak cepat. So tak payah nak recruit staff, or kalau macam you bekerja dekat satu tempat, tak payah nak adakan department IT. Okay. Sebab you boleh ambil je mana-mana produk yang dekat luar. Macam BIM is very good product, Rfid is very good. Okay, Bentley and Project is very good. Cuma you kena bayar licensing lah, bayar. Kalau ada duit, okay, tak ada masalah. Okay. And then macam saya katakan tadi, in case kalau you nak customize your own software, okay, macam saya mendapat call daripada Runhill masa bulan berapa tahun ni, bulan 4, dia tanya saya macam mana nak customize your software untuk detection water. Jadi saya bagi overall aja lah macam mana, tapi dia akan move on lah. Dia dah ada create their own team. And then okay, this is how you do. The first one, you have to analyze. Okay, analyze what is the element that you need. Okay, basically dekat stage ni kita akan panggil user requirement. Okay, user requirement will put on the flowchart. Okay, and then from the flowchart, dia ada cara flowchart. We have a 3 flowchart. The first one is user requirement system, and the second one is SRS. Okay, and the third one is SDD. Okay, dia ada 3. Saya ulang, URS, SRS dengan SDD. Okay, this is 3 different flowchart that you have to know in order before you submit to the IT programmer. Sebab IT programmer dia takkan faham kalau you cakap macam tu. Dia takkan faham. And I am one of the system analyst lah, yang kalau nak transfer kepada IT, saya akan semak dulu apa requirement yang diperlukan dan apa yang tepat ke tak tepat. Biasa saya akan go through, baru saya akan pergi hantar kepada sistem IT untuk diorang buat the code. Sebab your role is very important. Kalau you bagi the wrong flowchart, memang sistem akan tak jadi. Memang tak jadi. Saya ada macam-macam macam umpama kalau kita civil ni, kita buat bangunan, kita robohkan balik. It's very dangerous lah. Sebab kadang-kadang nak fix tu nampak macam senang, tapi sebenarnya bila you nak hacking pun ada costing lah. Sama juga macam mereka. Bila mereka kena ubah kod, kena ada costing. Right? And then kena ada good planning. Okay, bila dah ada good planning, and then kita boleh customize the design. Design ni kita akan masuk stage kepada UI UX. Okay, kalau siapa yang pernah bekerja dengan saya dulu, dia pernah buat design of the website. Macam mana nak design, nak letak, then baru kita on that stage lah. And then baru kita pergi ke development. Development you have to look into the team. Apa saya ke, buat tu biar logik. Jangan buat tema lain,
design lain. Macam tak kena. Contoh sustainability of the solar design, design macam kain-kain batik kan tak kena tu. Jadinya tu biarlah correlate. Tema dengan UI design ni must be correlate each other. Okay. And then the next one is release and deployment. Okay, dekat stage ni kita pakai UAT, user acceptance test. And then bila user acceptance test dah takkan lepas. Bukan dah lepas takkan lepas, confirm tak lepas. Kenapa? You kena get back to IT, tengok balik what is your needs, tengok balik for agile management. Siapa yang belajar project management, you know the agile. Look into back and then check which is like look at the element, is it really according to your needs or not. And then after that kita ada lagi satu test, we call it as a FAT, final acceptance test. And then tengok lepas ke tak. Kadang-kadang lepas, kadang-kadang tak lepas. Tapi saya biasa memang tak lepas lagi. Tolak balik UAT lagi sekali. Kadang-kadang sampai 3 kali. 3 kali testing baru lepas. Okay, bila dah lepas and then baru kita akan go through another stage latihan. Okay, latihan and support maintenance lah. Kalau ada apa-apa yang minor, kita boleh fix back all the codes. Okay, this is basically the idea how you want to customize your own software. Macam saya cakap, kalau dah big company boleh lah. Tapi kalau macam kecil-kecil, better pakai je lah apa yang ada. Pakai je lah apa yang ada, kena sabar. Tapi tak apa, kalau you ada kemahiran for the code, you boleh buat juga sendiri. Banyak sekarang ada yang macam student, pergilah kelas yang ada buat code, is very good for you. Right? And then, okay, this is my experience on site, which is like saya involve lebih daripada 55 sistem. Banyak sangat, lebih daripada 10 tahun lah untuk saya jadi system analyst, one of the team system analyst. Macam mana saya nak hantar daripada all the element, push to the IT team. Okay, the first one accounting, payroll, HR, licensing, attendance, asset and inventory system, ePro, RFID tracker, utility, vehicle management, and banyak sangat. Cuma yang boleh saya CP dengan accessible engineer yang saya nampak, okay, the first one is a ePro asset and inventory system, saya pernah buat, tracker system pun pernah buat, and then CP, you gonna do sistem pengurusan interim contract, nanti kalau dah kerja ada pembayaran separuh-separuh pun ada. Jadinya you kena master on that part lah. And then the another one, utility system pun boleh juga. And all the filing, macam this one is ePro Taman Awam and Inventory pun sama juga. In which like sistem ni dulu one of student PSM daripada UTHM juga yang tolong saya lah sikit to get the element. Yang ni kita ada MOU with the MDP, dah siap dah pun. Cuma kena tengok balik paradusi lagi lah. Basically yang ni kita nak tengok the detection of the problem segment, kita nak tengok the failure on site. Contohnya kalau macam kita jalan-jalan dekat mana-mana, kita nampak ada lampu rosak ke apa, so kita boleh report on time. Okay, as for now ni tak ada klien lagi, belum ada. Okay, but the rest semua dah ada klien lah. And ni adalah one antara yang klien-klien yang pernah saya terlibat. Okay, saya bekerja ramai lelaki, tim saya ramai lelaki, all the technical part semua lelaki, but for the system itself, all the coder mukanya perempuan-perempuan. Ramai yang boleh bertahan untuk buat coding adalah perempuan, dan saya pun tak tahu kenapa, tapi mungkin dia extra patient, but kalau ada lelaki dia ada wiser jugalah. Okay, ini adalah reference yang saya guna pakai pada hari ini, and then itu saja dari saya. Tapi sebelum saya akhiri dengan slot hari ini, saya ada hutang lagi satu, in which like another slot, question and air. Okay, soalannya mudah aja. Dah ready tak? Sudah. Okay, simple je. Soalannya very simple. Okay, alright. Soalan very simple. Macam mana nak eja nama moderator pada hari ini? How to spell our moderators today? The name of our moderator today? Okay, soalan yang mudah tu. Okay, cepat. Ada yang nak cuba. Soalan cuba mas. Sama nak cuba. Tak dapat jawab, tak tahu dah ni. Because you can get a mystery gift.
Saya. Siapa nama? Abdul Muhaimin. Okay, how to spell your today's moderator? Baik-baik, dia ada kat sini. Nama penuh Nama penuh. Seperti di IC. Nama. Mohd Fahmi Muhammad Fahmi bin Abdul Rahman ABDULRAHMAN. Ahmad, sabar. Apa dia? Ada bantahan tak? Ada bantahan tak? Ada yang lain nak bantahan. Sabar. MO siapa yang MO betul. Tak ada bantahan, betul lah tu. Alhamdulillah. Sebutan betul tapi ejaan MOHD Muhammad. Okey, tak apalah, bolehlah. Okey, sebutannya betul tapi ejaan MOHD Muhammad. MOHD. Tolak markah. Okey, Mr. Ricky, don't worry. Mr. Ricky saya bagi separuh. Okey. Okey, baik. Tapi separuh saya potong. Tak adalah, saya kurang je, saya bagi je. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada TS Dr. Faridahanim atas perkongsian dan perbincangan yang amat menarik sebentar tadi. Sekarang saya nak teruskan buka kepada sesi soal jawab sekiranya ada daripada peserta untuk bertanya terus kepada speaker kita pada hari ini. Dipersilakan. Dan suka diingatkan juga untuk semua peserta mengisi kedatangan di link yang telah disediakan di ruangan chat. Okey, jangan lupa. Okey, ada soalan boleh tanya terus kepada Dr. Fari. Doktor nak tanya. Khairul lagi. Ya. Tak biar Khairul tanya. Okey, doktor nak tanya yang tadi untuk yang customize software tu, tadi doktor ada sebut dekat part analyze yang URS, SRS, itu apa ni doktor, boleh explain sikit tak? Okey. Wow, explain sikit Ini kalau explain 4 minggu tak siap ni. Okey, sikit Okay, basically macam ni. URS tu user requirement system. User requirement system is basically you can get from the questionnaire. For example, nanti bila you ada buat final year project, ramai lecturer akan buat questionnaire tapi dia stuck kat situ je. Kemana dia pergi? Contoh. So, itu adalah one of the element of URS. And then there's another part element macam interview session, and you go on site and look into what is the really needs of our client requirement. Then from that you have to build your own flow chart. Okay, flow chart yang really complicated. Okay, saya tak share kat sini sebab saya takut nanti your mind will be blocked and terlalu berat. Tapi itulah yang secara generalnya. Okay, that one is the user requirement, and then the second one is SRS, system requirement system. Okay, system requirement. The second one is system requirement. Tadi user user. Okay, tadi user. Ni system. System requirement adalah the flow chart, macam mana sistem tu bergerak. Okay. Dia ada flow chart dia sendiri juga. Dia ada format tersendiri juga. User requirement system dia ada format dia tersendiri. Okay, based on questionnaire and so on. Okay, you can get the URS. Dia ada format dia. And then the system flow chart dia ada flow formatting dia sendiri. And the third one adalah SDD. Okay, for the data backup. How dia pun ada dia punya flow chart dia tersendiri. Okay, basically itulah dia punya requirement. Tapi kalau awak nak tahu in detail, saya ada buka kelas lagi satu, tapi kelas master. Kelas master saya tu untuk belajar tu mengambil masa selama 14 minggu. Untuk betul-betul fahamkan what is the difference. Hampir 14 minggu pun tak dapat A juga. Tapi ada yang ramai. Satu semester. 14 minggu sama dengan satu semester. Satu semester. Untuk menjawab soalan awak betul. Tapi secara generalnya, back to your question, macam itulah. Setiap URS, SRS, STD, dia ada own dia punya template sebab awak tak boleh cakap simply to the IT person, okay, saya nak sistem macam ni. Dia takkan faham. Takkan jadinya. Okay, dia kena clear, dia akan bergerak mengikut the process of the flowchart. Kalau buat flowchart salah lah.
That's why you have to make sure that you have a really good understanding. Kalau tak biasa dengan flowchart, look into the expert. Kita ada satu nama dia system analyst. Itu antara pekerjaan yang baru lah. System analyst. Di mana ialah during COVID ada pekerjaan tak ada timbul pekerjaan yang baru. System analyst bukanlah baru, sebenarnya dah lama, cuma ramai yang tak tahu. Okay, I am one of the system analyst in which like kalau macam tak sure, contoh you ada nak buat sistem apa? Okay, contoh macam environment ataupun concrete, ada yang macam nak buat sistem, macam-macam sistem. Kalau macam tanah dia ada sensor, all those sensor kan. Jadinya kita kena tengok balik all those flowchart. Sebab kalau sepanjang saya bekerja sebagai academician, the flowchart they involve only methodology. Method je. Tapi lepas daripada metodologi, kesinambungan tu macam kurang ditekankan. Kurang ditekankan kepada pelajar lah. Tapi tak semua. Ada beberapa, macam saya push lah. Tapi itulah sepanjang saya yang bawa PSM, ya macam tu. Tapi kalau macam level awak nak ambil master, PhD, and then you can push yang kuat sikit, yang lebih tinggi sikit, yang flowchart tu. Tapi as for your level, tahun 1 sampai tahun 4, biasanya bila master project, you ada satu flowchart. Namanya methodology of the flowchart. Itulah yang very simple. Very simple, you look into the process, macam mana nak bergerak kan. Itu very simple. Kalau macam URS tu, saya boleh bagi andaian 1% je lah daripada 100. Macam itulah umpamanya. Kalau dia kat real time, real on-site, lagi detail. Macam tu. Okay? Okay, terima kasih kepada yang bertanya. Saudara Khairul, terima kasih Saudara Khairul. Menjawab soalan tahun berapa ni Khairul? Apa Doktor? Tahun berapa? You tahun berapa? Tahun 3 Doktor. Tahun 3. Tak apa, tahun 4 jumpa flowchart tu. Okey Doktor. Biasa for year dia akan jumpalah flowchart tu. Tapi macam saya cakap, bila dah bekerja ni lain tau. Bila dah kerja ni, dia punya pressure dia lain macam sikit. Tapi tak apa. Sabar. Okey, baik. Terima kasih Dr. Fahri. Ada soalan lain? Next question. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar. Yes. Halo. Assalamualaikum Dr. Farida. Reza. Waalaikumsalam. Reza dari Universitas Mercu Buana Jakarta. Boleh kalau Hi, nice to meet you. Ya, nice to meet you too. Kalau bukan student boleh tanya tak? Yes, saya bukan student, boleh tanya. Dipersilakan. Yes, sure. Oke. Mohon maaf saya pakai masker karena saya lagi di luar. Saya mau tanya dokter, ini kan sistem yang dikembangkan oleh dokter ini bagus sekali ya, luar biasa ini. Tapi saya ingin tanya, apakah sudah dikembangkan secara industrial, masif secara industrial? Karena ini peluang bisnisnya luar biasa ya, karena contohnya seperti di Indonesia, contohnya headquarternya itu ada di Jakarta, projectnya itu ada di Sulawesi, Kalimantan, lalu para bos-bos yang di Jakarta itu pengen tahu progresnya seperti apa, lalu bagaimana perkembangannya. Nah ini kan peluang bisnis yang luar biasa. Mungkin kalau misalnya harganya kompetitif, mungkin bisa dipasarkan juga di luar negara ya, luar negara Malaysia maksudnya. Nah ini apakah dokter sudah dikembangkan secara industrial atau masih dalam tahap research nih sistemnya seperti ini nih? Itu saja dokter, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam kepada saudara Reza daripada Indonesia. Okey, Dr. Fahri boleh menjawab. Okay, it's a good question. Okay, basically, for me to answer the question, the answer is yes. It's already published industrial. Okay, for those from international, umpamanya macam Jakarta ya. Okay, macam Jakarta tu memang boleh lah guna. Contohnya macam saya pakai ni, contoh di UTHM pernah guna pakai. Ini adalah logo-logo yang diguna pakai di Malaysia. Okay, di Malaysia maksudnya tu Jakarta. Ini contohnya Jakarta, Bandung, Sumatera. Okay, kalau di Malaysia tu namanya Melaka, Johor, Kuantan, umpamanya gitu. Jadinya
sudah di industri tu sudah guna pakai very well, dan benda ni dah pakai selama 12 tahun. Okay, 12 tahun. Saya bekerja di UTHM dulu, saya flashback waktu saya kerja di industri, kemudian saya pergi ke UTHM waktu ketika tu 2018-19. It's a good memory for me. Okay, 2018 waktu ketika tu saya ada develop juga yang dalam tapi belum ke luar. Contoh macam macam sistem facilities yang tu masih belum, tapi kebanyakannya semua dah all out. Contoh GPS, RFID semua dah keluar, dan contoh-contoh yang saya berikan tadi adalah real on time yang memang daripada industri, bukan daripada laboratory, bukan. Ini semua yang dah real. Dan kita juga ada team yang for the customization of the electrical part. Kita ada, and then kita ada synergy with different department. Jadi untuk memastikan it's really boleh push together. I also welcoming a few lecturers from UTHM tu. Kalau siapa nak join lah. Saya okay. Saya boleh untuk join sekali lah. Kalau nak join boleh, tak ada masalah. Okay, so your equipment is already can be sold in, can be buy in Jakarta or what? We can post the for example like GPR, for example, you the first thing you have to know what is the thing that you want to select the technology. For example, you pick the RFID or probably like Bluetooth or probably like GPS. So all these things we can customization according to your needs. Oh, okay. And then frankly, we send to the China. Okay, really we send to China, make it do it, and then they post back to us. Then we will check the quality, and then once it meet our requirement, then we can push to the Jakarta, for example. Okay, everything was fine. For example, Senai Airport, one of our client, dia ada pakai juga, and then Legoland in Malaysia. Okay, probably like these two names is quite familiar to you, and also from Marlborough College. Okay, Marlborough College, for the part is RFID system we supply to Marlborough College. Legoland, we tracking the human, and also the coupon voucher. We put the tag over there. And then for Senai Airport, we track the human. And then the rest more on like PAG, okay, Perbadanan Awam Johor, this is bus. Okay, this is a bus symbol, kita letak GPS. Contoh macam tu lah. Okay, thank you, Dokter. Very nice presentation. Bagus sekali. Thank you. I hope that you can get some idea thank you. of this facility that we can implement to as a civil engineer. Okay? Okay, thank you. Okay, baik. Terima kasih kepada saudara Riza dan juga kepada Dr. Fari yang telah menjawab soalan yang telah dikemukakan. Dr. Fari, boleh saya bukakan satu soalan? Last question. Okay. Kepada peserta yang nak bertanya. Tanyalah. Silakan. Last question. Last question. Okay. Fahmi, we have one question at chat box from Dr. Ashraf. Okay. Boleh. Okay, Dr. Ashraf. Okay, given that knowledge related to IT and technology is a current trend in construction and also a future necessity, how university, especially in UTHM and FTK, can nurture this knowledge among students? Okay. Because we know to get knowledge about IT and technology out there is not something cheap. When the university offer paid courses at low price, students feel that knowledge is not important and do not want to participate. So what is
Your opinion, Dr. Fari. Sorry, lagi sekali? Tak clear. Okay, dia sebenarnya dia sebab kita gunakan IT ni dia kadang-kadang dia mahal. Okey, mahal. Sebab kita gunakan IT untuk berkongsi dengan student. Jadi bila kata kita universiti tawarkan kos yang secara berbayar, tapi student anggap dia tak penting dan tak nak join, tak nak participate. Apa pendapat Dr. Fari? Sebab kita kenakan bayaran. Actually, the problem is not only at UTHM. Actually, on our UTM also we are facing the same thing. In which, like, if we put the certain amount, some students will reluctant to join the activities due to they have to pay, whereby the system is really good for them actually. But I would like to remind all the students, if you want to know that actually the price that we put into the fees is actually much more cheaper, much more cheaper than from the external industry. Maksudnya tu, kalau ada budget, please join. In fact, like the second option that I will suggest is you can go to free trial, for example. I believe that if you, as a student, you can get free for 1 year experience, go to the Autodesk, okay, sign in there, right? You can get all the software free. So I'm not sure why you don't want to join this activity, in which, like, it's very important for you guys to be a civil engineer towards IR 4.0. Okay. Itulah. Kalau tak ada boleh bayar, ambil yang percuma. Percuma ada. Saya tak tahu lagi apa cara, sebab dah ada percuma tak guna, itu pun masalah jugalah kepada diri masing-masing. Basically, it depends on you guys. Kalau betul-betul nak, you can get it. Itulah. Macam saya pun dulu anak orang kampung juga, tak ada duit pun juga. Jadi apa saya buat, saya really ada work part time, kadang-kadang saya buat part time. Saya tahu, look into what is your forte, for example. Macam saya pandai cakap lah, kan? Pandai mengajar, saya ajar budak UPSR, contoh. Saya ajar budak UPSR. Saya get them some of the money so that you can bayar sikit lah dekat universiti. Basically macam saya cakap, lagi sekali, apa harga yang diletakkan dekat our university sebenarnya jauh lebih murah daripada pihak industri letak. Sebab bila you dah bekerja, they want to see what is your extra talent. Biasa-biasa dia dah tak nak. Biasa-biasa je. Jadi what is your extra? Your extra tu yang akan ada kredit kat you. And jangan risaulah. Kalau you ada extra, you will be dapat kerja peluang lebih mudah berbanding orang lain. Don't reluctant and never say no lah. Sebab masih muda ni, masih muda, join lah. Tapi in case kalau ada dana daripada luar, lagi bagus lah. Kalau ada kerjasama dengan mana-mana industri, okay, boleh. Contoh, macam kelas saya, kelas master, saya get connected with a few industry so that they can show the system itself by freely. Macam Autodesk, okay, Autodesk Penggrid, siapa yang di bawah Dr. Asana, Dr. Faiza, kan? Saya dah petik nama ni. Jadinya benda tu percuma. Benda tu percuma. Jadi kalau tak guna memang rugi. In fact, like saya tahun lepas saya dapat free for 1 year guna, and then saya dapat unlimited 500 users percuma. Okay, caranya senang je. Pergi hantar shoot email kepada Autodesk and minta dia as a training. Boleh dapat. InsyaAllah boleh dapat. Okey, baik. Terima kasih Dr. Fari. Diharap Dr. Ashraf lepas ni kalau ada buat program-program yang berkaitan IT, tak ada alasan lagi lah student tak nak join lah. Okay. Tapi tak semua. Kejap. Tapi tak semua. Kalau macam Bentley mungkin ada purchase lah. Tapi tak semua lah. Okay. Ada yang kena bayar juga. Depends lah dengan capability.
Okey, boleh. Terima kasih Dr. Tarikh. Okey, nampaknya masa amat menceburi kita. Jadi saya buat sedikit rumusan lah yang dapat kita buat pada hari ini, iaitu ICT ataupun teknologi bukanlah sesuatu yang baru atau asing lagi pada kita hari ini. Begitu juga dalam bidang pembinaan. Namun ianya masih lagi dikategorikan sebagai salah satu cabaran bagi kita, terutamanya para pemain industri pembinaan. Yang pasti kita tak akan dapat lari dari peredaran kemajuan dan juga globalisasi dunia yang semakin berkembang pesat. Justru kita haruslah bersiap sedia bagi menghadapi cabaran ini. Saya tertarik lagi untuk petik satu lagi kata-kata dari seorang pemimpin terkenal yang berbunyi, "It's always seem impossible until it's done." Bermaksud semuanya nampak mustahil sehinggalah ia selesai ataupun lengkap. Ianya dipetik daripada Nelson Mandela, iaitu mantan Presiden Afrika Selatan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada speaker jemputan kita pada hari ini. Terima kasih Dr. Fari kerana sudi datang dan berkongsi pengetahuan dalam program kita kali ini. Dan tak lupa juga kepada semua hadirin hadirat yang sejak dari mula hingga ke akhir program ini setia bersama kita. Moga apa yang kita dapat hari ini memberi sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Oleh itu, saya Muhammad Fahmi bin Abdul Rahman sebagai moderator anda hari ini menyerahkan kembali platform ini kepada Tuan Pengerusi Majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kedah ke Pekansari beli suasa di Kota Tinggi. Sudah selesai tugas diberi, di lain masa bersuah lagi. Selesai sudah majlis kita pada pagi ini. Harap ada sedikit sebanyak manfaat rakan-rakan semua perolehi. Minta perhatian kepada semua peserta webinar. Anda diminta untuk membuka kamera masing-masing bagi sesi fotografi. Terima kasih.